അത് നമ്മളെ ഊട്ടി പൂവാണ് അല്ലേ? ഇത് പണ്ട് ഒറിജിനൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ? ഇതിപ്പോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? കളർ മിക്സിംഗ് അല്ലേ? இது வந்து கிரீனும் ரெட்டும் கலர் இருக்கு லுக்குக்கா எல்லாமே ஒரிஜினல் தான். இது விரியும் சேட்டா. இப்போ இந்த சன்லைட் பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் ഇത് ജോഡി எத்தனை எடுத்தாலும் எனக்கு 5 ரூபா தான் வரணும். എത്ര കിട്ടും? ஏன்னா பிளாட்ஃபார்ம்ல எனக்கு கரண்ட் பில் இல்லை. ബാക്കിയൊന്നും പറയണ്ട, മനസ്സിലായി. അല്ല ഇല്ലാധികം പറ്റില്ല. ഇല്ല, ഇത് റിയലാണ്. எவர்லாஸ்டிங் ஃப்ளவர் കളർ മിക്സ് இது எவர்லாஸ்டிங் ஃப்ளவர் கூகுள்ல சர்ச் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் கிட்டும். അല്ല, ഇത് ഒറിജിനൽ ഇല്ലെന്നാ ചോദിക്കുന്നവര്. நீ கூகுள்ல போட்டு அப்புறம் எழுதிங்க. ഇത് എന്ത് ഏരിയയിൽ കാണാം? മലനിരയിൽ ஊட்டியிலும் கொடைக்கானல் എനിക്ക് പേരെ ഊട്ടിപ്പൂ. ഇത് എല്ലാ ഇടത്തും ഉണ്ടാകും അല്ല, ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഇടം എടുക്കാം? ஊட்டி கொடைக்கானல் இந்த கிளைமேட்டுக்கு தான் வரும். இப்ப நல்லா சன்லைட் அடிச்சுனா உங்களுக்கு வந்து நல்லா ஓபன் ஆயிடும். നല്ല കളർ எல்லாமே இல்லன்னா அப்படியே இருக்கும். மினிமம் 6 மாசம் 6 மாசம் ഇവിടെ മാത്രം. വാടാമല്ലി വാടാമല്ലി ഇത് കെമിക്കൽ പോട്ട് ബോയിൽ ചെയ്യും. 100 രൂപയാ ഒരു ഇതിന്? ഒരു പഞ്ച് ഒരു പഞ്ച് ഇതിന് 100. അപ്പൊ ഫോട്ടോ പോയിന്റ് എല്ലാം കവർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ അടുത്ത ലൊക്കേഷനിലേക്ക്. നല്ല ചാറ്റൽ മഴ ഉണ്ടല്ലേ?